Oke, sangkut.
8 juta. Orang aja. Hilang awak dia. Siapa? Apa? Berhenti ya? Balik contoh sakit parit ya? Tak sakit parit tu. Parit memang sakit tadi ya. Oh. Perut lah. Laju.
Lumba helanang iki. Tahu? Tadi saya pernah satu ya. Sampai buat berat gua. Lah maju. Bang, ada cari kamera bang?